Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Tika Absari, NIM 41. Saya Nagir Rizaldi, NIM 30. Saya Muhammad Isnan, NIM 62. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis of intrinsic and extrinsic element of the novel Outer Banks. Intrinsic element is one that literally work that needs to be considered. Intrinsic elements are used to analyze novels in order to better make easy to analyze the novel, and it consists theme, plot, character, setting, point of view, and conflict. 1. Theme: class divide and social inequality. The series explores the stark contrast between the wealthy cooks and the working class books. Jadi di sini menjelaskan tentang cooks dan books itu perbedaan antara kelas sosial, yang dimana cooks itu buat bagian sosial menengah ke atas dan books itu bagian menengah ke bawah. Di novel ini menceritakan tentang kalau cooks itu orang-orang yang memiliki juragan kayak juragan ikan ataupun yang semacamnya. Kalau yang books itu sebagai nelayan. And adventure and discovery. The series is filled with thrilling adventures, treasure hunt, and mystery. Jadi kisah ini temanya juga ada bagaimana cara kita menjelajah benda-benda kuno, yaitu di film ini para remajanya itu berpetualangan mencari harta karun yang namanya Royal Merchant. Itu peninggalan sejarah dari nenek moyang zaman dulu banget. Terus mereka mencari lagi harta karunnya itu. Terus yang ketiga ada friendship, loyalty, and betrayal. Jadi di tema kali ini mereka juga mendasari tentang tema persahabatan, yang dimana tuh cara mereka mencari harta karun itu butuh yang namanya kekompakan, terus kayak saling memegang erat atau berpelukan untuk menggapai sesuatu yang mereka inginkan. Terus yang keempat ada the search for identity. Jadi di sini juga ada bagaimana sejarah para keluarga mereka yang ternyata mencari harta karun itu, ternyata keluarga mereka itu ada kaitannya dengan harta karun tersebut. Terus and the second ada plot. Yang pertama ada a treasure hunt. The central plot revolves around a legendary treasure buried on the Outer Banks. 2. Conflict between social class. The folks quest for the treasure pits them against the cooks. 3. Personal struggles and betrayals. The characters face internal and external challenges that test their loyalty and friendship. 3. Characters. 1. Ada John B. Jadi John B itu sebagai leader box, yang mana John B ini yang memimpin para teman-temannya untuk mencari harta karun tersebut. Yang kedua ada Sarah Cameron. Dia adalah seorang cooks, yang mana orang tuanya Sarah ini orang yang berada, tetapi mereka akhirnya bisa gabung ke para pencari harta karun karena Sarah jatuh cinta sama John B. Jadinya mereka bisa jadi menyatu ke kelompok books. Terus yang ketiga ada Kiki. Dia itu loyal member yang cewek tapi sangat sangat sayang sama teman-temannya dan pemberani. Yang keempat ada Pop. Dia itu orang yang berpendidikan. Dia dari keluarga yang biasa-biasa aja. Ayahnya itu seorang nelayan tapi berkecukupan sama yang lainnya. Dia mau bisa kuliah, bisa dapat beasiswa. Terus dia punya pengetahuan dan local history and lore. Jadi dia punya pengetahuan yang banyak dari teman-temannya. Terus ada JJ. Dia itu dari keluarga Box. Dia broken home, ayahnya gak akur sama ayahnya, jadinya dia suka kalau kemana-mana pasti sama teman-temannya ini. Dia cukup pintar juga dalam
mencari suatu pemecahan masalah. Terus ada Rev Cameron itu adiknya Sarah Cameron. Dia itu di sini sebagai antagonis yang mana mereka mengekang sama teman-temannya ini yang mana Puks, jadinya mereka kayak ada perselisihan antara mereka gitu. Terus di sini ada yang namanya satu lagi ada pemeran tambahan di season berapa gitu. Mereka ketemu dan dia menjadi Puks untuk mencari harta karun. Nomor 4 setting ya guys. Setting jadi lokasi itu ada di Outer Banks. Outer Banks itu di California Utara, itu banyak pantai-pantai yang bagus. Terus untuk waktunya itu sekarang ini kalau buat suasananya tuh mencekam ya, penuh adrenalin lah guys. 5 point of view. Third person limited. The story is likely told from the perspective of one or more characters, providing insight into their thoughts and feelings. Terus nomor 6, konflik. External conflict, social class difference, competition for treasure. Internal conflict, moral dilemma, and doubt. Itu artinya perebutan kasta yang rendah sama tinggi buat rebutan harta karun. Extrinsic element. Extrinsic element is the element that is outside of literature or stories, but also determines the form and content of work or story. It inspired the writing of literary works and influence of literature as a whole. 1. Socio-cultural background. Social class difference, the conflict between the Cox upper class and the Boges lower class reflect the issue of social inequality that exists in many societies. Teenage culture, the lifestyle, music, and language used by the young character in the series reflect contemporary teenage cultural trend. Romance of adventure. Stories of treasure and adventure on a desert island are classic themes that have always attracted readers and viewers. 2 is value. Friendship. Friendship adalah kayak pertemanan, saling merangkul gitu. 2 justice. 2 is justice. Justice itu adalah kayak kita harus menaati aturan walaupun negara terpencil, kayak kota-kota terpencil gitu. Terus 3 freedom. Freedom adalah kebebasan ya, artinya kayak kita harus mencari jati diri di masa remaja. 3 is author biography. Courtney Saint-Mel, born 1977 in Palo Alto, California, is the author of over a dozen books for kids and teens. She lives in New York City. Courtney has one sister, the young adult writer Alyssa Saint-Mel, and 3 step-siblings. She graduated with honors from Barnard College, part of Columbia University, and Fordham School of Law. Courtney left the practice of law and began writing full-time. Courtney is also a PTBP, having produced and co-produced several Broadway shows including A Christmas Carol and Once Upon a One More Time, empowered by the music of Britney Spears. 4. Author's goals. Hypothesis. Entertainment. The main objective is to provide entertainment for the audience, especially teenagers. Education. Indirectly, the series can provide education on social issues such as social inequality and the importance of friendship. Inspiration. The story of adventure and struggle
can inspire the audience to pursue dreams and overcome challenge. Sekian presentasi dari kita bertiga. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.